کریں گے آغاز اور سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں کہ معاون خصوصی شہباز گل کے خلاف دائر استغاثہ کی سماعت ہوئی ہے اور سیشن وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ عدالت کا شہباز گل کو ذاتی حیثیت میں 1 نومبر کو پیش ہونے کا حکم۔ شہباز گل کے 30,000 مچلکوں کے عوض وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے عثمان الیاس سے۔ عثمان، آگاہ کیجیے گا، وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں؟ بالکل، سیشن عدالت میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کے خلاف نجی کمپنی کی جانب سے دائر خطہ عزت کے دعوے پر کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے شہباز گل کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں اور شہباز گل کو ذاتی حیثیت میں 1 نومبر کو پیش ہونے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس حوالے سے درخواست میں عدالت نے ریمارک کی ہیں کہ سارا دن شہباز گل کے نمائندے کا انتظار کرتے رہے لیکن پیش نہ ہوا۔ کسی وریت کی درخواست کے لیے فکس تھا۔ ان حالات میں شہباز شریف کی قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کیے جاتے ہیں اور عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ شہباز کے 30,000 کے مچلکے جمع کروا کے عدالت میں پیش ہوں گے۔ ایڈیشنل سیشن جج حسنین اظہر شاہ نے کیس پر سماعت کی۔ نجی کمپنی نے معاون خصوصی شہباز گل پر عزت کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ شہباز گل نے نجی ٹی وی پروگرام میں کمپنی پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات عائد کیے تھے، جس کی بنیاد پر انہوں نے شہباز گل کے خلاف جو ہے عزت کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ جی ٹھیک ہے عثمان الیاس، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ نیگوشیشن کا عمل اس وقت جاری ہے۔ مذہبی جماعت کی جانب سے جو اعتراضات کیے گئے اور جو مطالبات تھے ان کو پورا کرنے اور نہ کرنے کے اوپر بات چیت کا عمل دونوں جانب سے جاری ہے، جبکہ آپ کو بتائیں کہ مذاکرات وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی قیادت میں ہو رہے ہیں۔ حکومت اور مذہبی جماعت کے مذاکرات دوبارہ بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ مذہبی جماعت واپس جائے، قانونی معاملات پر بات ہوگی، حکومتی ریٹ کو چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ سینئر صحافی عامر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ عامر رضا صاحب، بتائیے گا، دوسرا دور مذاکرات کا شروع ہوا، بے نتیجہ ختم ہو گیا، کیوں آخر ڈیڈ لاک برقرار ہے؟ لیکن ڈیڈ لاک جو ہے برقرار ہونے کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ جو مطالبات اس وقت مذہبی جماعت کر رہی ہے، جو کہ جی ٹی روڈ پر موجود ہے، وہ مطالبات تسلیم نہیں کیے جا رہے ہیں۔ حکومت ابھی تک اس ضد میں ہے کہ وہ اپنے طور پر منائیں گے تمام جو ان کے مطالبات ہیں، لیکن اس سے پہلے اس مارچ کو ختم کیا جائے جو لاہور سے شروع اور اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے، اس وقت جو ہے یہ گجرانوالہ کراس کر کے وزیر آباد کے قریب ہے۔ تو یہ جب تک یہ مارچ ختم نہیں ہوگا تب تک مذاکرات پر مزید بات نہیں ہوگی۔ تو حکومت جو ہے اس وقت ایک ایسی ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہی ہے جس سے کہ شاید زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ابھی جب یہ مذاکرات ناکام ہونے کی خبر سامنے آئی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی سامنے آئی کہ ان کو وزیر آباد میں روکا جائے گا، چناب کا برج جو ہے وہ رینجرز کو دے دیا گیا۔ تو ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جیسے کہ سب کچھ جو ہے وہ کسی جھڑپ کے نتیجے میں مزید حالات خراب ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کی بجائے حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ معاملات کو سیاسی طریقے سے اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے لوگوں سے مذاکرات کے ذریعے جو ہے اس کو حل کرے۔ اس طرح کے بیانات جو ہیں کل بھی دیے وزیروں نے بیان، اور آج بھی اس خبر کے ساتھ بھی یہ بیان شامل تھا کہ سختی سے نپٹا جائے گا۔ تو اس طرح سے معاملات بگڑیں گے۔ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوئے ہیں۔ عامر رضا، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب کے مختلف اضلاع سے 252 وارڈنز کو لاہور کے مختلف مقامات پر تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر وارڈنز کو تعینات کیا گیا ہے اور ایس ایس پی ٹریفک ہیڈ کوارٹرز پنجاب نے اس حوالے سے احکامات جاری کیے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر وارڈنز کو 1 ماہ کے لیے تعینات کیا گیا ہے، جبکہ ایس ایس پی ٹریفک ہیڈ کوارٹرز پنجاب نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ لاہور سمیت دیگر اضلاع میں تعینات ہونے والے وارڈنز کو فوری رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع سے 252 وارڈنز لاہور سمیت دیگر اضلاع میں تعینات کیے گئے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر وارڈنز کو 1 ماہ کے لیے تعینات کیا گیا ہے، جبکہ ایس ایس پی ٹریفک ہیڈ کوارٹرز پنجاب نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ لاہور سمیت دیگر اضلاع میں تعینات ہونے والے وارڈنز کو فوری رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع سے 252 وارڈنز لاہور سمیت دیگر اضلاع میں تعینات کیے گئے ہیں۔ ایس ایس پی ٹریفک ہیڈ کوارٹرز پنجاب نے احکامات جاری کیے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے عرفان ملک سے۔ عرفان، بتائیے گا، امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر 252 وارڈنز کو تعینات کیا گیا ہے؟ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹریفک پولیس جو ہے اس کی بھی ڈپلائمنٹ کی گئی ہے اور اس میں لاہور، گجرانوالہ اور اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی میں اضافی ٹریفک وارڈن کی تعیناتی کی گئی ہے کہ اگر حالات کسی جگہ پہ خراب ہوتے ہیں
तो सूरत हाल में ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए 257 जो ट्रैफिक वार्डन हैं इनको दीगर अजला से निकाल कर इनको लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला में तैनात किया जा रहा है ताकि किसी भी हंगामी सूरत में ट्रैफिक वार्डन जो है ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाए, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जाए और किसी सूरत भी अवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इसी बिना के ऊपर SSP इजाफी वार्डन तैनात किए जा रहे हैं। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। ये दिल के मरीज ख्वार हो रहे हैं, जबकि PIC में मरीज जो हैं व्हील चेयर पर बैठकर अपना इलाज करवाने पर मजबूर हैं, जबकि ड्रिप्स दरख्तों के साथ लटकाकर उनका इलाज किया जा रहा है। इमरजेंसी में मरीजों को ड्रिप दरख्तों से बांध कर लगाई गई है, जबकि दर्जनों मरीज बेड व्हील चेयर ना होने पर लॉन में बैठने पर मजबूर हैं। मरीज इलाज के लिए अजियत बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से बात करेंगे, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा ये आखिर हो क्या रहा है? सबसे बड़ा दिल का अस्पताल है, वहाँ पर मरीजों की यही सूरत हाल? जी बिल्कुल, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इस वक्त जो है वो बदइंतजामी अपने अरूज पर है। और PIC में पहले तो 200 बेड्स की जो इमरजेंसी है, जो फ्रेंड्स ऑफ PIC की जानिब से बनाई गई थी, अब वो चौक होती थी और वहाँ पे बेड मिलना मुश्किल था और मरीज जो है वो व्हील चेयर या बेंचों पर बैठकर जो है वो इलाज करवाने पर मजबूर थे। लेकिन अब सूरत हाल उससे भी ज्यादा जो है वो खौफनाक हो गई है कि अब मरीजों को व्हील चेयर और बेंच तक दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से वो इमरजेंसी के बाहर जो लॉन है उसमें बैठकर दरख्तों और पौधों के साथ अपनी ड्रिपें लटकाकर जो है वो वहां पे इलाज करवाने पर मजबूर हैं। और दिल के आर्जा के साथ आने वाले मरीजों के लिए ये अजियत जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। लेकिन इसका कोई तदारक अभी तक नहीं किया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है उसने भी खामोशी इस तमाम तर सूरत पे इख्तियार कर रखी है। और PIC की जहाँ तक इंतजामी अमूर हैं, ना चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त जो है वो PIC में कोई मौजूद है, ना ही MS रेगुलर बुनियादों पर कोई तैनात है पिछले 1.5-2 साल से, जिसकी वजह से ये इंतजामी जो है वो बहरान इस वक्त जो है वो अब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। और तब्दीली सरकार में ये मनाजर भी देखने को मिल रहे हैं कि अब जो दिल के आर्जा के साथ, दिल के दौरे के साथ आने वाले मरीज हैं, वो अब इमरजेंसी के अंदर भी इलाज के लिए जो है वो उनको जगह नहीं मिल पा रही और वो बाहर लॉन में जमीन पे बैठ के दरख्तों के साथ अपनी ट्रिपें लटका के जो है वो अपना इलाज करवा रहे हैं। बिल्कुल संगीन इंतजामी गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर PMA डॉक्टर अशरफ निज़ामी। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये PIC में अजीब से मनासिर देखने में आ रहे हैं, संगीन इंतजामी बहरान है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से भी इस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। संगीन नौयत के दिल के अमराज में मुब्तला पेशेंट्स हैं जिनको ग्राउंड में ट्रीट किया जा रहा है, दरख्तों से लटकाई गई हैं यहाँ पर जो ड्रिप्स हैं, क्या कहेंगे सूरत हाल पर? बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं इसके साथ मतलब सद अफसोस के साथ इसकी मजम्मत भी करना चाहूँगा कि दिस इज अ टोटली मिसमैनेजमेंट। मैं समझता हूँ ये समझा जाता है कि सिर्फ PIC इज द इंस्टीट्यूशन के जहाँ दिल के अमराज होंगे। हमने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन 1000 बार ये कहा है कि हर इंस्टीट्यूशन के अंदर दिल के अमराज के वार्ड मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमारे पास जो है डिस्ट्रिक्ट जो है कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि ये इंतजामी तौर पे बद इंतजामी का मतलब बहुत ही ज्यादा हम शिकार है पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर बिलखसूस। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आज जो आप दिखा रहे हैं कि ग्राउंड्स के अंदर लोगों का इलाज मुआवजा कर रहा है, मेरे लिए तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि लोग व्हील चेयर पे या स्ट्रेचर के ऊपर जाके इलाज करवाएंगे। जो जरूरत है इस वक्त, जो हमारे पास पेशेंट बर्डन, बाय द पेशेंट बर्डन इज ओनली ऑन वन इंस्टीट्यूशन। इसके साथ क्यों है? इसके साथ ही सर्विसेज हॉस्पिटल है, वहां भी कार्डियोलॉजी का वार्ड है। उसके चंद कदम आगे जाके गंगाराम हॉस्पिटल है, गंगाराम में भी कार्डियोलॉजी है, फिर आगे मेयो हॉस्पिटल है। और डिस्ट्रिक्ट से इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि सिर्फ जहाँ ये शादमान के अंदर बैठे हुए और शादमान से यहाँ पे मरीजों का इतना इन्फ्लक्स बढ़ गया है कि वहां पे देखते हूँ। मेरा मानना ये है कि हुकूमत, जिसके अंदर फाइनेंशियल नो डाउट कि हमारे साथ चेंज कहते हैं कि हम रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके फाइनेंस से ज्यादा हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड और बिहेवियर का हिस्सा है। इसके अंदर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके साथ ठीक है। प्रेसिडेंट PMA डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। जाहिद चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पंजाब पुलिस की हालत ज़ार के हवाले से। अफसरान की लग्जरी गाड़ियों और एहलकार लोडर पर सवार हैं, जबकि लाहौर पुलिस के एहलकारों को लोडर पे लोड करके ड्यूटीज पर भिजवाया जा रहा है।
जबकि आपको बताएं कि लाहौर केनाल रोड पर पुलिस एहलकार किराए के लोडर रिक्शे पर अपनी ड्यूटियों पर जा रहे हैं। लाहौर पुलिस के एहलकारों को लोडर पर लोड करके ड्यूटियों पर भिजवाया जाने लगा। मजीद जानेंगे जुनेद जिया से। जुनेद, बताइएगा कि यह आखिर क्या मामला है? जी, ये मौजूदा सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि लाहौर में भी ये सूरत हाल है कि जो पुलिस एहलकार हैं, अफसरान को तो आपने देखा होगा कि वो लग्जरी गाड़ियों में फिरते हैं, लेकिन जो पुलिस एहलकार हैं उनको ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और इतनी गाड़ियां मौजूद होने के बावजूद जो है इन्हें लोडर रिक्शे के ऊपर चढ़ा दिया गया। और लोडर रिक्शे के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि वो बैठकर सफर नहीं कर पा रहे, बल्कि सारे रास्ते जो है वो खड़े होकर जा रहे हैं। और इस हवाले से जब रिक्शा ड्राइवर से बात की गई तो उसका कहना था कि जो धरने जुलूस हो रहे हैं शहर के अंदर, उसकी वजह से भी जो है पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां बढ़ गई हैं। और इसके ऊपर जो महकमा है, जो महकमे की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकारी गाड़ियों के ऊपर जो है पुलिस एहलकारों को ड्यूटी के ऊपर छोड़ के आए, बजाय इसके कि वो ड्यूटी पे जी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे NA 133 ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। PTI के उम्मीदवार जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की गई है और इस हवाले से उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ात उठा दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा, कागजात नामजदगी पर एतराज़ उठाया गया है? NA 133 में शास्ता परवेज़ मलिक जिनका तल्लक मुस्लिम लीग नून से है, उनका मुकाबला PTI के जमशेद इकबाल चीमा से होगा। और इस हवाले से रिटर्निंग अफसर के पास PTI के जो उम्मीदवार हैं जमशेद इकबाल चीमा, उनके जो कागजात नामजदगी हैं उन पर इतराज़ उठाया गया है। और इतराज़ ये उठाया गया है कि जमशेद इकबाल चीमा जो हैं उनके तजवीज़ और तायद कुनिंदा दोनों हल्के के नहीं हैं। इसी वाले से हम बात करेंगे, साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं राना मशहूद, उनसे बात करते हैं। राना साहब, बताएं कि आप इस वाले से क्या कहेंगे जो इतराज़ उठाया गया उनके कागजात नामजदगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसका जो सेक्शन 60 है वो बहुत क्लियर है कि जो तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा है वो हल्के से ही होने चाहिए। अब एक ऐसी जमात जिसको प्रोसीजर का ही नहीं पता, उसने क्या लीड करना है और उनके जो नुमाइंदे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आज इलेक्शन जो है PTI की हद तक ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर कानून बहुत क्लियर है। और PTI के जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर, पूरे पाकिस्तान में जिस तरह वो पिट गए हैं, आज उनकी इस हरकत से भी नज़र आ रहा है कि इनको ना प्रोसीजर्स का पता है। ये सिलेक्टेड लॉट है, ये सिलेक्ट होकर आना चाहती है और रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती है। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि जो सरकारी मशीनरी है वो भी इस्तेमाल की जाएगी इन इंतखाबात में, हालांकि जो इलेक्शन कमीशन वो जो इसी चीज़ की इजाज़त नहीं देता। देखें, ऑलरेडी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। जितने वहाँ पर बैनर्स लग रहे हैं, जितनी फ्लैक्सें लग रही हैं, वो हमने वीडियोस जो हैं वो बनाकर डाली हैं कि पूरे का पूरा जो वो टाउन की इंतज़ामिया, वहाँ पर हुकूमत पंजाब, मतलब तमाम अदारे जो हैं उनको वहाँ पर झोंका हुआ है। लेकिन अवाम इनको तारीखी शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत शुक्रिया। ये थे मुस्लिम रहनुमा। हिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। हर मकतबा फ़िक्र के लोग, खाए उनका तल्लक किसी भी सोच से है, किसी माशरे के किसी हिस्से से है, कोई मज़दूर है, कोई कारखानेदार है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, हर आदमी सरापा एहतजाज है। और शायद ये पहली हुकूमत है जो हर महाज पर नाकाम हो, जिसके पास कोई स्कोर बोर्ड पर एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो ये कह सकें कि ये जो है हमने आवाम के लिए किया, आवाम की सहूलत के लिए किया, उनकी आसानी के लिए किया। आज तक ये सिर्फ बयानात, सिर्फ सरमन देते हैं और उल्टी सीधी तावीलें पेश करते हैं। और गैर संजीदगी के साथ इन्होंने महंगाई और बेरोज़गारी को तो आसमान पर पहुंचा दिया था। जिस तरह भी आपने सुना हसन मुर्तज़ा साहब से कि उन्होंने डॉलर को और रुपए की जो पैरिटी थी वो उसको तबाह करके रख दिया। आप तो कहा करते थे कि ये मुल्क ऊपर जाएगा, आप तो कहा करते थे कि देखो चाइना ने किस तरह गुर्बत की लकीर से ऊपर लोगों को उठाया, आप तो कहा करते थे कि कीमतों को नीचे लाना चाहिए, आप कहा करते थे कि अगर कीमतें ऊपर जा रही हैं, बिजली की कीमत बढ़ रही है, तो आप समझो वज़ीर आज़म चोर है। आप तो कहा करते थे कि देखें जी, अगर मैं आ गया तो लोग इतना मुझे टैक्स देंगे कि हम तो सारा कर्जा उतार देंगे। आज हालत यह है कि आप मिन्नतें करते फिर रहे हैं कि हमारे बैंकों में अपने नाम से कोई थोड़े पैसे जमा करा दे।
اب ہم لوگ اس طرح بھیک مانگ کر اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ تو خود کہا کرتے تھے کہ جب آپ قرض لینے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی عزت نہیں کرتا، اس وزیر اعظم کی کوئی عزت نہیں رہتی جو بھیک مانگتا ہے، جو لوگوں سے امداد مانگتا ہے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں جناب وزیر اعظم؟ آپ نے جو کچھ کہا ہے آپ اس کو اسی کی نفی کر رہے ہیں، آپ جو کہتے تھے اس کے برعکس کر رہے ہیں۔ اور جھوٹ کیا ہوتا ہے، اور دغا کیا ہوتا ہے، اور فریب کیا ہوتا ہے؟ آپ یوں سمجھتے ہیں کہ 60-70 لوگ جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے وہ الٹی سیدھی باتیں کر کے آپ کو ڈیفینڈ کر لیں گے؟ کیا وہ 22 کروڑ لوگوں کو پاگل بنا دیں گے؟ شام کو جس وقت کسی کے گھر کا چولہا نہیں جلتا، بچوں کی وہ فیس نہیں دے سکتا، بچوں کے اپنے بیمار لوگوں کے لیے وہ دوائی نہیں خرید سکتا، وہ اناج نہیں خرید سکتا، وہ بجلی کا بل اور گیس کا بل نہیں ادا کر سکتا، تو وہ آپ کے اس واز کو کہاں رکھے گا؟ آپ نے اس ملک کی جو حالت کر دی ہے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اللہ نہ کرے یہ ہمارا ملک جو ہے ہمارے سروں پر چھتری ہے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی جو ہے وہ امانت ہے ہمارے پاس، اس کو کہیں آپ گزن تو نہیں پہنچانا جا رہے ہیں؟ آپ نے اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، آپ نے اب امن و امان کو تباہ و برباد کر دیا، آپ کو ڈھنگ سے بات ہی نہیں کر سکتے، یوں پتہ چلتا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آپ کے وزیر آتے ہیں غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہیں، اشتعال انگیزیاں کرتے ہیں۔ آج دیکھیں، آج جی ٹی روڈ کیوں بند ہے؟ کبھی آپ نے سوال کیا یہ اپنے وزراء سے یا اپنی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف پریس کانفرنس کر رہے تھے۔